Ele radio TV Ngyoku yambocho mishimanu twaswakiro nunge bidu bichanga byo sumu changa bechu totena mabyo oba bodo bosa o mchanga bechu bale mbobembe bale makambe bale ule Australia Afrique du Sud bale Europe bale Canada bale États-Unis totenda mabyo mana ombe amwele na tolele na ile boto bobembe nunu suku nunge tulina icône ya football ya Fizi il dit que totenda pas seulement Fizi même Sud Kivu kama ole batu balo etabika na bamu etabika mpaka nunu rusuku ale parmi na etu ya mwite na libono rusuku tule mala asato tumusangana totene na akelo mpaka lwa wetu tashina lembe kabisa make mutema amo mwana bobebe mpaka lwa fatala na mpelo wa wetu na nunu rusuku mwana mbalo watele chewe tuli misasa topata likiangano nge byongea na kebino twatenda changa bechu yangine na tontocha mwingi na mpelo wetu Fizi itandere bumbuchwa mwabyo longe watena bile juu ampelo wetu mbele totende kwanza bya leopard na chinge fashi tumunda twango otocha misao beni ya ula wetu na msukumanga wa saka wetu chinu sukulu uno après avoir chimba ya ma Cameroon na chinge mbuka bino le sasa lakini mbali tango tenda etu beni yangine souvenir beni yangine vraiment yole na yujue lokatu mino vijana tu ile waomba kabisa tumomona la tumubai nyuma nenu yake vijana prestige etu beni yangine yole na yo juampela ya ula wetu mukole manga nazani mbochwa Amishimano était vendu au Mogulam Sao à l'icône de football de Fizi, le monument vivant de l'Afrique centrale et de l'Est. Chumbe o maneno na maua Shabani de canonnier enina tenda ile nipo ya kwanza souvenir chile manga souvenir ya kwanza ine vijana ya wunzwa ni eke mwanu wami ayania sana bibio vijana wacholanya yombutumo aline vijana pikiro goli mwenje na flambo ine nacho hingila vijana machi ya kwanza vijana flambo goli chibele wanokolo na mpaka binalo mariza carrière flambo talo fungaka vijana nendile miwanja ya abele nilo holanya vijana club champion nilo holanya meilleur buteur avec 39 buts marqués ana tuenzo na bande rouge au cap nina souvenir talo ina machi kazimia na piki le gardien dur siki kama vile mabele gardien ale ana bitabia na holana mabele masase mpaka hivi alowampela ya asato ele nivo mia stade maendeleo na piki le tire match ya becho nouveau régime Zeus wa nouveau régime gardien ilo abifu ebe kenge wanje donc souvenir sile manga inge match etobere mu ina shike na bataille na piki le tire garso bele wa ana lokota bino lo bapati yewe na iliki mpaka mbapati kwa hiyo inabi nani souvenir cha manga tinalo etamля inge souvenir ya mwisho vijana prestige contre flambeau ni ilo trouble musa na bewele bekendewe balo ichanga ine nalo bapika lo bingi bo sangara mwikolo ipaso la na micho balo kongana yebo micho mpira walo le kama madakika nazani wasobile biwanja bele hali batu mpira wawa bake bope tu ine kwa souvenir sile manga chabika binalo bitabile wanje asane manga mbochwa twakanya manga esko na manyanonke mena ma yobe generation ile wakati mumina mpila kuna manyama mumena mabambo ba joueur babile flambeau babile nouveau régime babile mbata babile aboke babile Fizi centre na chinge fashi unakumbuka mama mumena ni la souvenir yangine manga ile na souvenir yangine manga mobile wa joueur bile flambeau mobile joueur Maremo Michel Platini avec joueur de Benawacha mpaka zidonalo ina na shiklo mayo ina na zidona Kigali lakini zidonalo ina ya bala enishimeni na nje Platini nalo acha umi mobile qualité cha joueur Beckenbauer mpela tawa witana gardien wa territoire avec Kimasi wa humaniza defense taona ingira ila tona tena ni ingira kwa vijana prestige to bele na nani o vijana o bele bikela o bele asopa
eke bila attaque ya mbe mangana maremo piscas diesel moteur à marche oke tave na mpinzani bobembe boss debili omilia takata lishi na mpinzani kabisa naye nane bwana Kembo monsieur Lebi. Kwa hiyo natena nibo mpira obeleo wana ubata obele joueur tishio nane bwana Faizi wabata olia nane fizi obele ba mumus babele ba joueur ba takata wana ombo kusanga babo ba soki bamare musoki ba gobos en tout cas mpira oleo na mo wale obele ba joueur ba zaidi kase ba mwevi avec la Sahara kabisa. Na après que nous les générations tout le monde habite bien ngila batu bandisa na makambe batu nge boto est-ce que nchino suku wa mona mpera ule wangene kwamba kaba muendelesha ubyangene ubyo mumona libo waingela négligence mbecho babembe toto munda nge mpera shito natenda bitobe ni juu ya eno génération tout le mele génération tout le mele le nampera makabo bembe ole chindo ya mpera génération leo itavya kufifisha lakini génération ile tole nayo ile yampela kabisa lombaka luno suku bini na bana banalo forme mu ya centre ya école de football eko foot manenu ele na bana mpaka luno suku bamu ina mu équipe nationale ya Burundi wani ibino ali alo itana mazembe itana lupo ali zambo ba manani ba abedi walukando ba matu amu ba ina nane Barça et divine mo superviser ine centre mo fournir e kila eto bale ba binoale mo ina mo équipe nationale ya Burundi ale Kiyovu Sport ba Coutinho ale nane Sofapaka ya Kenya Chinamula avele nom Dauphin Noir bino bale Bujumbura donc on les va petit manga natena niveau négligence et tout les nayo ba totaba on de soutenir action cha wale bana lakini natena nibo vraiment mubembe ele chiba tampela tokocha manga mochu na mchezo suku chibile kamera to tango to chabino le mesasa to mono wakwata alezi le Léopard to mono le na drapeau yetu kabisa yetu ya Congo umutumia nchino suku na ole malinga beni mole na mo juu ya kwetu makato mwana wakwata alezi le Léopard kabisa to mona hiyo malinga beni mona bana mo na etubeni omu itano mesasa. Bon, ine ano ni eke na mission ya kwanza ya likabi ene ano ile mission ya ebile ya Mbocha Cameroun était coordonnateur général wa REFAC na FOTRAC. REFAC c'est-à-dire Réseau des femmes actives d'Afrique centrale na FOTRAC les foires transfrontalières en d'Afrique centrale. Était numéro 1 au Congo, il y a implanté ma antenne au niveau de la République du Congo. Malgré tout dans les pindi ya REFAC, tanda ga REFAC, ça. Nous suku était numéro 1 wa province ya Sud Kivu wa Alezi Léopard. Ni le na même mise yinge che joueur hause hanu bino bosi équipe bile hanu lombaka ni la bon terme na batu. Même ba bwana ibenge o ba ekeni limongia nabo. Donc ele wakati wa bala bana tolo legisi mituna eta ose mwana nazani twalo na shila ino apele ose mwana uli tayari aile yake dossier ni ele yano no monana na kila ose wa usika niveau ya République ya Congo ubanda na Léopard bato bose ni moita na bomba opération CG Barthélemy Okitu tulibaka en collaboration ba kabongongo ye bato manga natenda bamanga bali hano batoli mu collaborer na mungina Léopard et staff ya Léopard ta ole shida ta ba joueur tu ba mone ena ba ola yeche ko save tu ele hano to défendre echo parce que tu mone ba ambaka betu ba bo changirila icho monya ye bu bipaji ono etibialo ina ba kalonika na ba ebunga simbi toka nyamanga enge tutumula toto chelumba kalwa ula ototo momona ole ba ambaka ba saketa zini amu yenga machumba amu buchiwa ute ole quartier ute ole quartier makelelesho ndoko chetu ole Australia mu buchiwa Teo ale mambo abecha ale na emo ya ba ambaka ba muenga fizi centre mu buchiwa Mbeo na unatenda bile baba ambaka
ba aya ba mwa balonda ba aya ba mwa balonda, lakini unatenda inywa be ni mwingine abo juu ya mpela wa wetu ba mwenga machumba ndiyo maekelele shuma mwa wetu ba mona etibila ba yibelela kabisa lulu lwande lwa mpela ubye bile okubana bangwe bo mutenda nabo bakubaba unda mpela ukelele shombele ubye bingile ina nazani na alotenda abo batu bale bajwa hii na ibana hitaji na ula bobembe boendelea lumbaka achi ampela unakacha ongana achi amwengesha mamilioni dakika mamiyenda ta ole msomi mdunia mzima mopokela salaire mopokela mini wampela kwa hiyo tale achi anaba negligeable donc batu balole lo ekyombo na hitaji batu nongana na bobo otimi bobembe to yenge bobembe bwa mpya yetani na bajuere bampela to kocha bajuere bo baye bisemba limbali bayo peperusha bendera ya Kongo ye nani ya bobembe etimi na kile na peperusha bisemba limbali donc babo batu ba boss ba itanga batwe na betu inonoila appel mbaka kama ta oshibe hali ya itusaidia bala bana byabo bipaji toji arrange to alonda ta mo ancien footballeur to mtopele kura to pate député na au province na national kusudi to mpaka imane mpaka mpelo imane mbobembe mpaka tona obana wetu mtetezi au niveau ya province na au niveau national yo imana tatuna tango sengelelwa bino tu batu bose bale muhingela o chicho chabo fashi taale bale mensonge i promouvoir bipage bale bana alafu bibe tabile byangene lombaka bale batu kila mtu ana yake page atule ahebwa na ile page atule ahebwa ile si na mwatele na mlela mshina hete atobe mtunga tushi malize batu bose bakabulela lakini wala mbuhana ashi tuane falanga bakafalanga chicho uwa lakini achi wabyala kwa hiyo to investir mo leto jeunesse ba sportif ba bobembe bipaji bile manga ta ole page ta ole sport to ala ta sport chose to promouvoir echo wala bosi bashibe tayari ungana mane malenga to bimakilisho mbobele makole manga nuno suku nishimotenda na mzee chairman mwenyekiti ogekebu chibwa amisha pata chimosana manyewe ale Etats-Unis na wakati nishimotenda na katenda libone usalimia itenda libo atocha bino ole mesasa ube bino ole mesasa eski wa usangana na ba député na bomba kana ba politicien ba ndo mesasa ba kanyo ube na momone bile bimona etaju ya makelele shumampela wa wetu Fizi ata mwabyo no elwele mboka ya ajabu sana bakyo bana etwa muchunga ngaba muyoye na metomo iwele bachuba village bachuba unji lakini nno kila mtu ale kwa kaikyo babisama tona mbona ewe unalala mbalabala tona manyani wiyule ukyo shekerena ongano webichanga ashimucho solicite kura kwa hiyo inatenda niwo tato ise elele mimi ninatenda tato ise elele ono ni unaba mtu na saidiana nde otango no mwa mfano wa afila tu bitakwira achula atolo mu mwana musicien ali abubila achulu mila owera so wala mwana bila la mu pata tali mu saidia bange batu betu to vele na alo tenda ino to vele na o ministère ya sport to vele ba ministre ba bele national ba bele province est-ce que wacha kabisa to etango na lo hola nyama no malenga to inde kila secteur ancien joueur ba bele ah bana chibanachi bale pelotiki ba olanwa isasa ba pate formation des entraîneurs ba anina ole bitombi informe bana na babo bana to anji ba olanya pala bana ndio bange botengeneza maisha ya familia lakini twashikwa bibi no se batu solemba page ya la kwa bibi batu mango changana unuma no se mbeino na bota ola ta emo to ine na bola ama isasa na lubola niki sasa tangia ma omi enane na mwenji na alo benganzo na kalamu ini watu waete maulizo wa flambo nga wala sasa ini watu na hake aela bato bobila imoto wala atoto ya mtu katwala bobila alemi tre paka kamina avion paka no isasa ekia donc taole mango ancien joueur u mulano isasa yo namoni ine umoya wa chimbia ine natenda mtomo babele basatu inosi ibani kelele nibo unaya ole elake na au na ungole hano au cho omona lubelo ni kelele ebo na shishi bataye lakini nikile bale babele basatu inose na ochile hanu muchwa gabo watu ro mona inale ale mau
president ambondo ile wakati tabele mulala kwa kweli. Mungu ambariki. Wa abele asende ala wa asatu bwana president actuel bwana Ichibayora makalo etele ine ngufu mpaka na biye iongezea ine biyo banda na henge na wake mtuka itani mtushilale hotel yale upande yolala kwane na ile na wake mtuka mpaka aeroport ya njini mana ombariki mtemete oli mtema hongene apana tumango yo chimbele chana oyengana wala ma village ichimbele cha bato yachi yola ama esasa bato boss bikyo bisama machu ibisama nini unaona achona lo wanento na le nilano esasa shina mwana hata umuntu hata banduku ya nebane bomweko shina mwana hata umuntu hata umuntu bose babisama lakini yola obaki ocho chimba bya bope hale mwana ano wa eteline aja asani esungulu ipeti wakunda na mbelini ya Cameroon ayo anya aeroport to anya tanake mpaka binacho ayo anya ine mpaka donc bato bani ya na ono ole maelfu na maelfu mababembe longa bale mie place lakini o mosangala o maanga ola ngeshi mula muchunga kino na bola nonsenge mwashikara bazima kwa hiyo toji arrange toji concentre tolonda beto ba député bechubange ba joueur ba mpira ba alakwa tolonda ba ancien joueur au bale ba shitanga ba shitole juyeto to ba topela kura jeunesse ya bola zone ya Fizi tatushi alake longe chetu kura mbalabala etituki ibaki joto chimbisa chipirichi tuki libo okuba apolitique itana joueur qui va politique sport qui va politique mbakalo equipe una eta nusu equipe ena yimina Rwanda ba Rwanda bana chumina bobembe mais était bile ulembembe unatenda itubeni insécurité eno emuba wetu chimusa bala banduko chetu tunababo cha banduko mbakalo mtoso na mweko ale nduko na una usaidia tuna manyaka male bala banyarwanda basakile wabo bino bashibu ndama buchipa banyamulenge na ole na experience juu ya mpela itenda lebo kabisa kama nusu kwa ete equipe ile yangene ile byangene lakini banyarwanda bala basaka minembo bachingela mu equipe ebo bangi banjini na mpela una eta bile una ba ema ubi una eta bile banyarwanda bachingela mu equipe basaka minembo basaka bibokoboko bachala ope chago to sheke ba jouer equipe ababona unatenda bile mon frère. Un sportif, oui, qui est sport, ou à sommet, il est un, il la politique. Deux, sport, elle est à la frontière. Toi, oui, que tu vois, on peut là, je suis ami de tout le monde, je peux collaborer avec tout le monde et j'aime tout le monde. Donc, sport, elle est vie, elle est santé, connaissance, collaboration, cohabitation, pacification, paix, respect, amour. Mais s'il y a un problème, shina ingela mbibo bito nile hanya ule hosi wijoke mpela amerite no place ule hosi wijoke mpela amerite no place bibo bingi ni shikebyo shile o shikebyo na shishingela kataru murusuku mbito ete bibyo ni kelele ule joueur wangeno shi présenter yake kao ni leje ama ushichwa le joueur wangena tester na mwana wale wangene kama leli nlondela equipe no nlondela kama la entraîneur no nlondela donc ine hao iane anina ujibi ya juu yake swali toka Nyamanga tushimo mwana tomato akililisha munibuni tushimo ndana ngoto chobe mwingina ba politicien ba wetu tulina ba politicien ya Njamwele Malungu ba mzee Anjuluni na bange pakiyola ole basulubika bakaliba toya ole ba James toya wale manga nusuku tulina Jean-Jacques ndoko cheto Jean-Jacques wa IDPS tulina rendez-vous na keto bana ke mission direct musuku wa atano ekolo uki mutumi a itisha ulia atanga a itisha radio na bino mwenga salle de fête ya molo sana yo balo no yinga ni muda ni toche eske mbabo batu wasisangana na abo ba ubole bile bimuna etarumba komo etema kilelesho wetu ni motenda ba politicien inos shila tana o mona shonga kana ake isipokuwa kidogo ini walolo ndawa ne mwiwa mbatobe no toche wajue wanja stade ya yenga ole nana mbona libo wanja wa etamaringa mangene lakini wana londa mwana wa China mwana wa ushiki bitu bya ikana na mpira byo uba wa alaka wanja yoshi eline neno ya motu bina mochi la Chile nani wanja bo Jean-Jacques alwane mwiwa
shina mwana ni ilo mwana na nake bikanga ali mubaki ya Burundi lakini depuis ale hano tatuna wasiliana na kana tatuna mwana nake mbona shina bana mo Asane manga na ni kiliboto bano beno ile radio TV nge kwa mbucho mishimano to kilele chanonge ito chanyuma twakanyama akole manga